po. Bakit? Thank you, Ate Donna! Classmate, respeto naman po. Guys, respeto na lang oh! Sasali na lang, sasali na lang talaga! Yung champion lumapit sa dito. Champion, lumapit na lang oh! Please lang! Guys! Okay, pa respeto na lang ha. Ay, ate. Hello! Ilan taon na po kayo? 12! Oh, 19. Sakto, 19 lang. May bilisan naman po. May bilisan. Mabilisan na lang, classmate! Anton nga po. Thank you. Salamat. Charge po pala, charge. Aba. How did you find you? Doon na kami pinicture. Ate Clara. Uy, May stress. Teka lang mo. Oo, yung mga taos na kasi. Okay na, okay na. Last. Okay na siya. Ayun, awesome. Eto na, sorry. Sige po.